Daytime, name 3 daytime TV shows. Shows. Daytime. Siyempre, paborito na natin, Euro TV sa Yun Lang. Di ba? Sige, Showtime, Itbulaga. Daytime, Ay, bakit merong Johnny Bravo? Powerpuff Girl. Ay, bakit? TV show din yun. Daytime nga eh. Oo nga. Bakit? Pwede sa day, pwede sa night. Talaga ba? Oo. Di ba? Ikaw? Sesame Street. Batibot. Okay. At saka Julio at Julia. Okay. Teletubbies. Okay. Wait lang, sorry. Go. Teletubbies. Bananas in pajamas. Tapos, Bear in the Big Blue House. Scooby-Doo. Oo. Tapos Naruto and then One Piece. Go. Daytime ha. Pokemon. Zenki. Kaya Wait lang. Pause. Daytime TV shows kasi, katulad tama naman yung sinabi ni Ano kanina. Medyo nag-ano kasi tayo. Lang. Sige. Sige, pagpatuloy natin. Remy. Okay. Actually, Di ba? One. Two. Daytime prayer. Three. Sa yung Chinese show. Four. At saka Five. cook with. Meron, yung cook with Wait. Patalo ka naman ngayon lang. Hindi. Sige. Yung cook. Sige, okay lang. Patalo ka naman. Okay din. yan. Wala na tayong magagawa. Ngayon lang naman. Okay. Actually guys, sobrang saya nitong game na to. Kaya lang, syempre kailangan na nating Mag-fly away.